Guys, gusto niya mabakal ka pares, oh. Nung road special mami, pares. Ano? Kapo na ka guys, oh. Paano ka guys, tubagas ban. Mga idol, may kakao no. Na. Para libre na to no. May pala mix gigit guys. Yon, perfect. Guys, oh, na fishball. Yun. Ramong tao guys. Araw ko po guys, ang nagtitinda guys. Alo kasi yan kasi. Tagalogin natin. So, salamat guys, salamat sa mga beef pares, mami. Yun. Sarap guys, sarap. Yun. Guys, arang French Jeron guys, oh. Mga idol. French Jeron. Fresh malamig. Yun, oh, araw ko pa ako nag-serve. Ara, very good di kayo guys. Oh, madam, gusto meron. Yun. Regamig ka, regamig. Makupo mami ko mo kumain daw ra. Kasi di ka kupo bayad ra. Thank you, ma'am. Balik ka, ma'am. Mas dami suman. May popcorn man. Araw. May sweet corn man to. TikTok na ba? Kita video ko mo. Tiri kasi ito bagay mo kayo sa ano. Sarap. Damo waka pang basiya ano. Araw. Guys, mga idol. Papahol man tayo kung puhol man tag-iyasi ko ron eh. Araw na perfect. Yun. So dali naman guys. Makakailangan mabligya. Araw perfect. Guys, araw na tubukan naman ang fishbowl ano po yun. Araw. So da. Ay, sir, sa vlog sir. Boy sweet corn vlog sir. Sana? Boy sweet corn. Oh, boy sweet corn vlog. Shout out tayo sir, shout out. Shout out sa Wangingit. Yun. Thank you. Sir, masir balik ka mo. Diyan bakalam na ta. Boy sweet corn vlog. YouTube channel ko man. Balot! Boss, ayan na boss ha. Tanggap vlog ko sa. Yan. Murta na. Ayan na boss. Araw. Support naman niya guys ang balot si boss. Yan. Ayos. Thank you boss. Ari mga boss. Mga idol. Fishball vendor. Halipan sa lapas mo. Surbol bit. Perfect. Bakal makapublik yan yan. Mga negosyo. Araw. Nangkat. Perfect. Boss, shout out boss. Bakal ka publik sa bigya ko. Balikan da. Ay, sus. Para ada si boss bigya mo. Thank you boss. Ayan na yan la. Puga para nga bas kagang bakla lagi mo nga popcorn. Sek pan, umur tak boleh. Ulangannya orang gini. Grabe lo bista hombre ako. Amulan niya. Babaw orang itu. So guys, ara ang peryan nila guys, oh. So daming rides, daming mga tao sa loob guys. So hindi na ako pumasok diyan guys sa loob kasi wala akong pasok. Wala akong pira na panggawa ng ticket nila guys. So nagtinda na lang tayo guys ng sweet corn at saka nachos. Andyan para guys si Ate Michelle natin guys. Si Inday Shell at saka nagtitinda ng nachos na loaded sa cheese at saka sa kanyang mga delicious na ingredients. At saka may fresh dragon fruit din dyan guys na ginawang juice. Fresh dragon fruit, dragon balls. So guys, maraming tao guys. Kahit na pumapatak-patak yung ulan dyan guys kasi dispiras ng araw. Tignan nyo guys, nagpila-pila yung mga tao papasok sa loob ng perya guys kasi sasakay daw sila sa umuuni na tambutso ng barko guys. Bro, ganyan guys. No, kasama madaming tao andyan si Andy. Tsaka guys, inuwaw tayo guys sa pag-vlog guys. Nini na ako ng fresh dragon fruit guys. Guys, tingnan nyo guys, sarap guys ang dragon fruit, fresh na fresh, yummy, matamis at preska na preska, masustansya, malasa at saka makrema. Yun, ganyan guys, tingnan nyo guys. At saka may balot din din guys sa tabi ng pisto ni Utol Gina. At saka may dito din guys, gilintas lang pancit canton. At saka sweet corn guys. Pumunta na lang ako guys at saka nag-vlog na ako dyan. At
Diyan si aking wifi guys, oh. Diyan nagtitinda ng sweet corn yan guys. Ni Madam Gina. Oh, tignan nyo guys. Oh. Tsaka kami nag-shout out din po pala si Sir. Hello po sa iyo Sir. Hi po. Shout out po. Paki-share ng ating vlog dyan. Ito guys, oh. Tignan yung mga gaganda at pogi na kanyang mga tindira guys, oh. Ganyan. Saka smiling face guys, oh. Ganyan talaga magtinda kayo ng palamig nyo guys, mga idol. Sulit para mabilis maubos at saka makatimpla ulit. Yun. So daming tao guys sa likod ko dyan guys. O dyan ako mapugi na bata guys at saka masipag. Sa kabila guys may tinda din ng mais yung ating kan siya guys. So nagimakas din sila para makapira guys, no? Diba? Oh, ito guys, oh. Si Mamo tingin lang sa ating kamera. Oh guys, so nagibot-ibot na yung kamera natin guys. At saka wakal-wakal tayo yun guys, oh. O, tignan nyo guys. Oh, wabi ang dragon fruit. At saka inom-inom muna guys. Wow, perfect ang lasa, masustansya. Oh, diba? Tignan nyo guys, oh. Maraming tao guys. Oh, Ma'am, Diyos ma'am. oh, oh. Oh, maraming dragon fruit guys with fresh milk guys, Alaska. Oh, tignan nyo guys, ang mga tao nagpipila guys pupunta sa loob ng kanilang perya. Kasi maraming rides at saka maraming fun guys, maraming laro ko solo guys. At saka dyan na rin si boss guys, no? Malayo pa yung inalinan ni boss. Saka nagnayo sila guys na mulantin dire sa Banwasang Nagaw pista guys. Piras pista sila guys. Saka guys, oh, daming nagbibili ng dragon fresh juice guys at saka nut juice. Oh, tignan nyo yung juice guys. Oh, wow, color na pink. Hello din sir sa iyo sir. Ang ganda ng pagngiti di sir, ah. Oh yun, balot Pinoy Mani. Yun. So maraming tao. Ang dragon fruit talaga yung tutok ko guys. Oh, tignan mo guys, oh. Sa kabila guys, marami din tao guys bumibili. Saka oh, kung maraming pira mo, lahat na lang ng pagkain kainin mo. Salamat guys.